एडी बस बस एडी खसरु साडे एटा एटा कोन धरछु एटा कोन डाइरा बादी एटा डी मुंडरे पिंधुनु एडी छा एडी एमती की पिंधुनु एडी एमती की नहीं एडा खाई जा मुंडारी कोलमा कोलमा खामा कौन खाउछु खा 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 नल बाला पिटबो का लागी ओय गुडुल कौन खाउछु ब्रेड आ एडी बस बस की खाइबा रुटी नहीं ब्रेड ब्रेड खा तोर मम्मी कौन करूची सुनु रीनू मम्मी कौन करूची चा बनाउछन जा टिके मन लागि चा न बुझा देव बड़ मम्मी पाई टिके चा कहि बुझा जा ओइ चिंगडू चिंगडू मिंगडू कौन करूछु गुगुल जा ब्रश कर बुझा एते भोग पाई एपटे पिठा करा चलीची सिजा मंडा हेबो एटा मुग लडू हिची आ हेबो बिरी कोली हेबो आउ आउ माँ कदली आउ अटा देकरी केमती से पिठा करंती से पिठा हेबो खिचड़ी हेबो आउ देखिबा कौन होउची आपण माने देखंतु वीडियो टी जानि परिबे कौन कौन सब होउची एबे मंडा पाई एटा माँ खड़ी तैयारी करचंती खड़ीटा हे गला परे पिठा हेबो आ ये मंडा पिठार खड़ीटा मते करी आसेनी माँ करूचंती काहे ना टिके भी एपट सेपट हेले खड़ीटा खराब हो जाए खड़ी खराब हेले पिठाटी बिल्कुल हुएनी एटा बिरी कोली करा हैची बिरी कोली बतरे तलो बिरी देखंतु फ्रेंड्स एबे खड़ी हेई जाईची ताको ठंडा करबा पई रखा हैची एठी तापर पिठा करा हबो पिठाटा गड़ी सारला परे याकू टिके सिजा होची काहे ना एटा सिजा मंडा ताकू टिके सिजेई देले भलो हिताए टाइट टाइट हिताए हाथ लगी न थाए खड़ीटा बेसी सिजेबा को पड़ेनी जस्ट 3-4 मिनिट सिजेई देले ही जाए एबे सबू भोग बनीगला परे माँ ठारे भोग लगा हबो जा स्वेटर कुल बुझा तो बुढ़िया बाजुती रे तोर शंखटा गुगु ମୋ ଶଙ୍ଖ ଯେମିତି ସେମିତି ସ୍କୁଲ
ଛୁଇଁ ହବ ସିଆଡେ। ଗାଧେଇନୁ ବାବୁ? ଏପଟେ କିଛି ମଣ୍ଡା ବନେଇବାର ବାକି ଥିଲା ତ ମୁଁ ଆସିକି ଏପଟେ ମଣ୍ଡା ବନଉଛି ଆଉ ମା ସେପଟେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ଗଢ଼ି ତ ସାରି ଦେଇଥିଲି, ତାକୁ ସିଝେଇବାର ବାକି ଥିଲା ତ ଏଇଟା ମୁଁ ତାକୁ ଟିକେ ସିଝେଇ ଦଉଛି। ଆଉ ମୋତେ ତ ମଣ୍ଡା ପିଠା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଉ କାହାକୁ ସବୁ ମଣ୍ଡା ପିଠା ଭଲ ଲାଗେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣେଇବେ। ଆଉ ଏଇ ସିଝା ମଣ୍ଡାଟା ଖାଇଲେ ବହୁତ ଭଲ ଦେହ ପାଇଁ, କାହିଁକିନା ଏଟା ତେଲରେ ଛଣା ହେଇନଥାଏ। ଦେହ ପାଇଁ ବହୁତ ହିଁ ଭଲ, ସିଝା ହେଇଥାଏ, ଟିକେ ବି ଏଠି ତେଲ ଲାଗିନଥାଏ। ଖେଚୁଡ଼ି ପାଇଁ ଭୃସଙ୍ଗ ପତ୍ର ଦରକାର ଥିଲା, ତ ମୁଁ ବାଡ଼ିଆଡ଼େ ଆସିଛି ଭୃସଙ୍ଗ ପତ୍ର ନେବା ପାଇଁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଛୋଟ ଭୃସଙ୍ଗ ଗଛଟେ, ସେପଟେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୃସଙ୍ଗ ଗଛ ଅଛି, ତ ସେଇଠୁ ହିଁ ତା ତଳେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗଛ ହେଇଥିଲା, ସେଇଠୁ ଗଛ ଆଣିକି ଏଠି ଲଗା ହେଇଛି। ଏଇ ଗଛଟା ବଡ଼ ହେଇଗଲେ ସେ ବଡ଼ ଗଛଟା କାଟିଦେବୁ। ଆଉ ଟିକେ ବଡ଼ ହେଇଯାଉ ଏ ଗଛଟା, ହେଲେ ସେପଟେ ବଡ଼ ଗଛ ଗୋଟେ ଅଛି ସେଇଟା କାଟିଦେବୁ, ବହୁତ ବଡ଼ ହେଇଗଲାନି। ମୁଁ ଟିକେ ଧୋଇଦେବି ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ, ମଇଳା ହେଇଥିଲା। ସେପଟେ ମୁଁ ଖେଚୁଡ଼ି ବସେଇ ଦେଇଛି, ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଖେଚୁଡ଼ି ରେଡ଼ି ହେଇଯିବ। एपटे माँ पूजा सारिकी भोग सब बाहर कर देइछंदी बाहर को। गुगुल कौन करछु रे? तू आ गाधे बुआ चल। गुगुल गुडुल दी जना सब पानी गरम हो गला आसो। रावण टा परे चल गाधवा टाइम हलानी। तू कौन पाई जाइतलु कि सियाडे दीबा मा घर आडे? गुडुल आ रावण पड़े बाइटिया आ गाधे बुआ हेगा थाऊ बड़ रावण अछि सियाडे, सेला रखी दे, सेला रखी दे। दे चल मुंह पुड़े भी दे। हाँ तो गुगुल चलो तू भी चल, तू आगो चल। चलो पैंट शर्ट खुलो। चलो मैं जाऊँगी। ए बाबू एठी था एटा रे देखा मुंह देखा की रे बाबा चाली देही लगी गुड़े दे खेंड्री दांत खेंड्री एटा कौन होचु रे? बहुत सुंदर देखा चाली कौन डरे काली ओ चाली चाली देखा पटे पकुआ 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 दे ताको ठीक कर दे। चाली चाली देखा एपटे देखा हाँ एटा सुंदर
ନା ଏଟା କାହିଁ ଏ ମାମ କରୁଛୁ ବୁଇ ଲଟକି ଯାଇଛେ ବୁଇ ଏପଟେ ଏପଟେ କଣ ହେଇଛି ରେ ଲଟକି ଛୋଟ ହେଇଯାଉଛି ଏଟା ଛୋଟ ହେଇଯାଉଛି ପାକୁଆଣ ଦେଖବା ପାକୁଆ ତ କଣ ହେଇଯାଉଛି ଏଇଟା ଗଳି ଯାଉଛି ଟାଇଟ୍ ହେଇଯାଉଛି ବୋଧେ ହଁ ଏଇଟା ଏମିତି ଥାଉ ଏମିତି ଥାଉ ହଁ ଏମିତି ଥାଉ ଦେ ଆସ ଇଆଡ଼େ ଆସ ମତେ ଦେବୁ ମିନୁ ଏଟା ମୁଁ ପିନ୍ଧିବି ହଁ ଦେଇଦେବା କି ଦେଖା ଏପଟେ ହଁ ସୁନ୍ଦର ଏଇଟା ଏମିତି ଥାଉ ଏପଟେ ଦେ ହଁ ଏମିତି ଥାଉ ଏଇପଟେ ସେ କାଟୁଚିଟା କହୁନି ସେତେବେଳେ ବି ବାହାରି ଯାଇଥିଲା ତାର କାନଟା ହଁ ଏମିତି ଥାଉ ସୁନ୍ଦର ଦେଖା ହଉଛି ସୁନ୍ଦର ଆମେ କାନ ଆମେ ହେନ୍ତା ପିନ୍ଧିବା ନା ଦେଖ ଏପଟେ ଏ ପୁଇ ମୁଁ ଯେମିତି କରିଛି ଏମିତି କହିବ କଥା ଟିକେ ଏପଟେ ଦେଖ ମମିକେ ଦେଖ ଏପଟେ ମତେ ଦେଖ ଏମିତି ଦେଖ କଥା ଟିକେ